ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଆତା ବୁଢ଼ ଡୋକରା ଡୋକରୀ ମା ବାପା ଯେତିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ତୋର ହାତର ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଟିକେ ହାତ ଗୋଟ ଟିକେ ଚିପି ଦେରେ ବୋଲଲା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଝିକି ଦେ ଫିଲିପା ତ ଆରେ ଆନ୍ଦ୍ରି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେରେ ସାରି ଦେରେ ବୋଲଲା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଉଲ୍ଟା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଡକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆମର ଲୋକମାନେ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ମିଟିଂ ଲगे ଗୋଟେ ତାବାଲ କି ନା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନ ଧରି ଡାକନ୍ତୁ ତ ଏତେ ଟେନସନ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭାତ ଜିରବ ନାହିଁ ନିଆରି ସମାନ 3 ଦିନର ବାଇଗଣ 3 ଦିନର କୁଇଲା ବାଇଗଣ ପରା ମୁକେ ଶୁକାଇ ଦେଇଥିବେ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନୋଟିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଜ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଶା ଆମେ ରଖବାର ଠିକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ମାତ୍ର ଆମର ଭିତରେ ସେମିତି ଭକିଲା ଜିନିଷ ଆମେ ରଖବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ମକେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବା କଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମକେ ଚାଇର ଦେବା କଥା, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନଥିଲା। କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତୁଇ ହାତ ଧରିଥା, ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତକୁ ଏମିତି ଚିପୁଥିଲେ আর প্রচার করতে এমতি কিছু নাই একা। গোট লোক গোড় তলে বসাই করি চিপুଥିଲେ নাই একা। বাইবেল কହୁଛି ଯୋହନ কিরা আমার ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାତି ପାଖରେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ବକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଆଦର ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଦେଖ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଝିକାଟାନା ହଉଥିବେ, ପଦବୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଝିକାଟାନା ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଇଫ କୁ ଟିକେ ଦେଖବା ପରା, କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ସେମିତି ବିଷୟଟା। আসলে তুমি তো জানিছ রে কালি মুই কেንቲ মিনিস্ট্রি করলি, জানিছ পরা এতে গুড়ি লোক কেতে ছোটা আসিଥିଲା, আকি ন দেখবা লোক আসিଥିଲା, সেমানকে বসাই উঠাই সেমানকে মুন্ড থাপি করে সেমানকে সুস্থ করু করু দিন বুড়ি গলা। তুমি তো জানিছ রে। আর সেମିତି সেবা କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରୁଥିଲେ ଏକା। ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସାରି ଦେ, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ଆମେ ଶିଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଥିଲେ ବୋଲି କରି। ତ ଆମର ଲାଇଫରେ ସେଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଲାଇଫରେ ଲୋକମାନେ ତାଲି ମାରବେ, ଟିକେ ଫୁଲ ମାଲା ଓଲାଇବେ, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବଢି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିଣି ପାରବା ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ପାଉଲ କଣ କହିଲେ, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜିତି ପାରିବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କରନ୍ତିୟରେ, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ ହେଲି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଟିଂରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଆଗେ ବସବୁ, ଆମକୁ ଆଗେ ଡାକବ, ମାତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ করবার ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନଥିବ। ସେ ମକେ ପ୍ରାଇଜ ସଲଟ କହିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ମକେ ନମସ୍କାର କରଲା କି ନାହିଁ, ସେ ମକେ ଏମିତି କରଲା, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନାହିଁ, ରଖବାର ଠିକ ନାହିଁ। କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ ସଲଟ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। আরে নিজে নাকি ভিতরে নাকি ইয়ে করে দে করি মুকে 3 দিনের বাইগন পরা 3 দিনের বাইগল বল কেতি হেব, চেমড়ি চেমড়ি হে করে রইଯିବ কি নাই। সেন্তি নমস্কার থেকে ন করলা পাই মিটিং রে অনেক জি মিটিং রে দেখিছি মোর লাইফ রে। মিটিং রে বিজি তো থিবে সমস্ত যার বাটে সে ফুল মালা টিকে টিকে ইয়ে না গোটে ভুলি তো গলে সে আজ্ঞা, গোটে স্টেজ লোক না গোটে ডাকবাটা ভুলি গলে সে আজ্ঞা। সেটা কে সে ভেন্টিয়া ধেরি দেই করি মকে ডাকলো নাই, তমে মতে এন্তি করলো নাই, তুমি মতে করলো নাই, মু মিটিং পাই এন্তি করথিলি, মু মিটিং পাই এন্তি করথিলি, মু মিটিং পাই আমকো করথিলি, মু মিটিং পাই সমকো করথিলি, তুমি মতে ডাকলো নাই বলি তো রিসা হে করি জীবন খাইলা পরা। সে বিচারা ন মনে পকাইলে মধ্য প্রভু তো দেখুছন্তি না, প্রভু দেখুছন্তি কি নাই, প্রভু আমকু সম্মান দেবে কি না আপন নিজে ভাবন্তু। ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି। ସେ ମକେ ନମସ୍କାର କରୁ କି ନ କରୁ, ମୁଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲସେ ସେବା କରୁଛି, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ,
बोली कहबे कि नहीं प्रभु हमको तेणुकर ए जिनस आम लाइफ रे रखवा कथा आम जितकी लोग आम प्रभु संतान समस्ते मुझे भल गीत गाऊँ मत कहतु मका फड़ ए नहीं प्रभु हमको कहतु उत्तम भल आराधक तुई बोली प्रभु कहबार अच्छी आज्ञा लोक माने नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शिष्य मान भितरे मध्य झिकाटा ना होथिले मुई बड़ मुई बड़ मुई बड़ मुई बड़ अरे तुई सान रे ए प्रभु मोके पितर केनते कहिथो मोर हिसाब रे जदि भाबुची आमे जदि भाबा बोले पितर रे मोके सबुटो आगे डाकले रे तमे केते बेला आइलो को तो तमे पिटी पिटी आसलो मुई मुई बड़ बोला होरा एंती सेमान कर भितरे सेंती द्वंद्व चलीची जदि आमे भाबा जदि आमे जदि टिके भाबा गोटे स्टोरी टाइप रो जदि आमे क्रिएटिव करबा शिष्य मान भितरे नाइ रे जहन जदि एंती कहता नाइ रे मु जीसुकर पाखरे बसुची रे मुई बड़ तो एंती शिष्य मन भितरे नै कि एंती डिस्कशन एंती चलीची प्रभु जीसु जानले एंती की मुई एमान कर भितरे अछि मुई केबे एंती केबे कोई नै ए माने काई कि एंती हेउछंती बोलला पर प्रभु भाबले अरे गुड जगह रे कहले तांके जा लेखा आइची मार्को लिखित से समाचार तार 10 अध्याय तार 45 पद मोर भाई माने ऊपरे पड़बो बोले से विषय अछि जोटा के आमे प्रधान आमे बड़ो एंते होतिले तार 45 पद रे प्रभु कोन कहउछंती कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नांती मात्र सेवा करिबाकू आसी छंती तार तले लेखा आइची अनेक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप आपना प्राण देवा पई आसी छंती किंतु प्रभु जीसु कोन पई आसी थिले सेवा करबा पई सेवा देखाइबा पई आमर लाइफ रे मध्य आज्ञा आमे से जिंस देखाइबार आमर लाइफ रे कि हमको कोंतु नो कोंतु डज नॉट मैटर प्रभु हमको सम्मान देबे प्रभु हमको कहबे आकाश रु शब्द आइला ए हमर प्रिय पुत्र एहांको ठारे हमर परम संतोष आमर सेवा कार्य आमर चालीचरण आमर जदि मनोभाव चिंता प्रभुंकर प्रति हे जीव कि नहीं प्रभु हमको सम्मान देबे ए मोर बेटा ए भल से सेवा करची ए मिनिस्ट्री भल से सेवा करचंदी ए संस्था भल से सेवा करची ए पालक आज्ञा भल प्रभु से सम्मान दियंती प्रभु जीसु कहले जे मते आदर करबो पिता ताको सम्मान देबे तो हमको प्रभु सम्मान दियंतु परा आमे आशा करबा नै से जिंस लोक मान को ठारू मके कहला नहीं मके हमको करला नहीं मके चाय रो डाकला नहीं मके मंडली लोग पदवी लो बसाते मई मंडली लोग काहेती बोली करी मंडली रे पदवी पई जति लोक माने तरसु छंदी कि नहीं प्रभु को पाखरे जाय कर प्रभु मके कथा हो प्रभु मके मते कथा होंतु प्रभु मते एक प्रकार करंतु बोलबा पे प्रभु पाखरे जाय कर एंती माइंडसेट नहीं तेणु कर मोर भाई माने मोर भौणी माने मोर माँ बाबा आता बड़ू जितके लोग मोर वीडियो को देखुछ बहुत सार माने मध्य देखुछंती प्रभु आपन को ब्लेस करंतु थैंक यू सो मच किंतु हमें जानबा कथा हमें जते लोग हमें सेवा कार्य रे हमें करूछु बा जते लोग हमें जीसु को पाइछु कि नहीं हमें एंती माइंडसेट रखबा नहीं जेटिके आसु टिके चाय टिके अति टिके बैठी दियो अति कर दियो शांति कर दियो केत लोग होतिबे कि नहीं नहीं आज्ञा सेंती हेबा नहीं यस हमको लोग देखि करे काम को चिनी करी चार लोग बसाया पई चेष्टा करबे मात्र आमे निजर आडू निजे नै कि से जिंस पुश करबार नै मीटिंग सेटा पाई नै कि केतरा मीटिंग कैंसिल हे गला एबे केतरा मीटिंग कैंसिल मध्य करछंदी तमे मते से थर तमे डाकलो नै एबे मोर फील्ड रे नै कि मीटिंग कराया पाई देबी तो देखबी टिके एंती देखो तुमके नमस्कार टिके करला नै बोले एडे बड़ मीटिंग के तमे कैंसिल करूचो बोले धन्य तुमको धन्य प्रभु तुमके धन्य बेटा बोलबे अरे से नमस्कार करो कि न करो मीटिंग चालू करा सेटा इंपोर्टेंट कि नहीं तुमके चार लोग बसाइले कि न बसाइले मध्य प्रभुंकर वाक्य प्रचार करले कि नहीं केड़े बड़ विषय कि नहीं एबे देखो जो आज्ञा को मन कर सम्मान जदि करा हैला नहीं चुपचाप हे देले आउ थरे जदि मीटिंग जदि से जगह हेबो से आज्ञा को बिलीव मी से सार को दुई गुण रे तांको सम्मान दिया जेबो गारंटी ऑटोमेटिक आसबो सेटा से लोक मान मिसा अरे आमे भूली जाइतिलु से सार किछि कहले नहीं फिर भी एथर आसी करे एते ये करछंती प्रभु तुमको माने केते बड़ ये जिंस आसबो तेन कर मोर भाई माने आमे जते लोक आमे प्रभु को फॉलो करछु ना आमे ए जिंस माइंडसेट आमे रखबा कथा के करूची ये करूची हाथ चिपी देवी गड टिके चिपी दियो हाथ टिके टाणी दियो प्राइस सेलर टिके के गठन करले मुंह के फुलाइबाटा ठीक नहीं के प्राइस सेलर करू कि न करू किछि असुविधा नहीं समस्त करूछंती कि समस्त माइंडसेट समान नहीं ना से मके करू मुई करबी नहीं बोला पर माइंडसेट आमे रखबार नहीं
प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को ब्लेस करंतु सरल भाव में आज वाक्य मु आपण मानकर सम्मुख में रखी मोर भाई माने वीडियो जदि भल लागुची ताल दया कर लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु ए प्रकार वीडियो मु आपण मानकर सम्मुख में आणुथिबी मोर भाई माने केउ ठारू देखुछंती दया कर कमेंट रे मते जणातु बहुत खुशी लागबो आपण मानकर मत मते प्रकाश करंतु प्रेज द लॉर्ड।